Wake up na. Wake up na. School time na. Tin, 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 tin. I'm on my way. I'm on my way. Baby's ball. Umoy tingog. Baby's ball, baby's ball. Baby's ball, baby's ball. I'm a hoo. Ay, hoo. Baby's ball, baby's ball. Baby's ball, baby's ball. I'm on my way. I'm on my way. Baby's ball, baby's ball. Sa school ang buang gak na. I'm on my way, I'm on my way. My baby's ball, get this ball, baby's ball, get this ball. I'm on my way, I'm on my way. Baby's ball, baby's ball, baby's ball, baby's ball. Yan. Hello, mommy. Morning. Oh, good morning. So, dapo ka ng bata ay. Ay, tinapulan na sad. Mata na. Sa may gusto din mapandaho yung si maming gipagaw. Ha? Say hi guys. Hi guys. Daghay kasi yung mata. I'm on my way. I'm on my way. Alinis pa. Liginis pa. Liginis pa. Basta nakalimot ko sa lyrics eh. I'm on my way. I'm on my way. Baby's ball, get his start, get his start, get his start. Kailangan i-complete siya ng kanta para mutuhan eh. Kasi wala siya kasabot sa akong gikanta. I'm on my way. I'm on my way. Baby's ball, baby's ball, baby's ball, baby's ball. Oh, bata. Sige na doon, kay last day school na. Uy, listen, mommy. Shh. School. Okay, na yung birthday dito sa iyong skulahan. Sayang ang pa-free. Bagaglaong, mommy. Sige na. Loy ka, mommy. Ikaw ilong. Sige na. I'm on my way. I'm on my way. Get his ball, get his ball, get his ball, get his ball. Lisod guy, put your cake pa kanon. Ay. Sige na. Mata na ta. Wake up na. Sige na. Ako na siya gigitik, hindi na siya makatawa. I'm on my way, I'm on my way. Baby's ball, baby's ball, baby's ball, baby's ball. Sige na, wake up na. I have a star. Look. Star. Kami na ako siya. Happy birthday. Louder. Happy birthday. Happy birthday, Christmas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Christmas. Oh, lakay Jollibee. Dali na. Stand up na kayo natin, Jollibee, dali. Dali, stand up na kayo natin, Jollibee. Jollibee. Chicken Joy. Snack. Burger. Dali na. With fries. Na fries. Dali.
Makaon ikaw fries. Good morning. Unsa pa good morning? Unsa pa good morning? Yel. Good morning. Yel. Yel. Good morning. Good morning. Dali kay natay fried chicken, nay fries, nay burger. Na. Yeah, dali na. Wake up na rin na. Dali na. Kumot ako ka. Diba yung mata? Morning. Sige. Mata ng kugaral. Daan. Wala, may love. Ikot-kot oh. Nagikot-kot lagi. Tanan na. May lagha eh. Kot-kot. Ikot-kot na sa namong kot. Among kanso pa. Hawa diya siya do. Hawa. Wala. Maybe just it. Hindi ba? Kaya gano'n. Asa stick. White chip. Itakilid lang yan. Pwede mo na matakilid. Ito, white chip. White. Ba naman dito yung kuhan eh. Kitiwasan pas kugaral. Nangita ni balay. Tape lang sa ka. Matakilid man na, my love. Lagawin lingaw. Medyas. Punta ko sa medyas. Nice. Kung na may labak ka nga, pinagyan. 9 days to go na. 9 days to go na, may lap. 10 days to go. So, kamay rin parang Pasko. Oh, 8 days to go na lang di eh. 18 naman bro. Oh, 18 bro, 17. 17. So, 17. kuha nila Yael. Sa Sparks nila Yael. Ugma. Tamaan para magluto og lupya. Kanon. Yap, siya kong tambal. Medyo bada. Hindi na gabilgi kasi yung ubo-ubo. Trigger na sa takong ubo ka ma. Uy, you go to school ha. You sing happy birthday to your classmate. Happy birthday, classmate. Pagkaon na. Saan naman ka? Ay, tagaan ka sa Ginoo na ikamot, ikamuhungit. Ay. Ano? Oh, makanihungit. Na naman idaan, no? Ano? Isay na busog, kay dagang kay gida. Duwai! Makilaw, makinili! Isawoy! Duwai! Tarungan ni mo kanta. Kay nipay na siya, guys. Kay naulagi kang eskwelada, gibit-bit. Usa ka spaghetti, usa ka burger, usa ka chicken with rice. Char, busog jud.
Duha mga birthday. Yay! Ayaw, ila pulpak man. Uwing walang luhaan. Wala na, nahurot na kaon. Nahurot na kaon yan. Ang nabili na lang diya, burger. Parang yung mga classmate. Sound tayo nag-birthday ni mo, makapalit pa kag-ingon na na. Ha? Kailangan mo bawi ka. Pistot na akong tinog eh. Ha? Ipake ka. Usa ka spaghetti. Usa ka burger. Nya, walay fries. Nya, usa ka manok with rice. Char, lunch and man. Pang snack man. Chow. Kompleto man. Diyos. Ha? Wala na dyan ka nagbaon kanina. Kaya ba, nag-announce si ma'am na ay nag-birthday. Char. Kaon ka Jollibee. Ha? Ha? Pusog ikaw, busog. Napaka-burger. Ha? Burger. Oh, later lang, alas 3, ha? Oh, alam ni magig ka. Tomorrow is your Christmas party. Are you excited? Uy, listen, Mommy. Tomorrow is your Christmas party. Listen, Mommy ba? Napakaya, bugal-bugalon dito. Listen, Mommy. Listen na ba? Tomorrow is Christmas party. Are you excited? Ate, tomorrow is your Christmas party. Are you excited? Buang ka. Bubugalong ka. Pasuya sa si Mami. Send Mami ba? Mami think chill. Tomorrow is your Classmates. classmates. Tomorrow you're going to your Christmas party. yes. Oh, you excited? Are you excited? Ay katawad ka. You're excited? Are you excited for Christmas party tomorrow? Guys, tambay-tambay may karon guys. Kay parang nakuntingog guys. Pero pagaw-pagaw pa. Ay, hindi ko tugab. But na si ano eh. Ano nangyayari yung burger guys? Nahurot na yung burger? Shh. Hurot na burger? Shh, alis na ba? Hurot na yung burger? What the Hurot na. Kapalit na sa chan-chan guys. Kay wala, dili may malakaw to. Busy ni. Kay magbuhat ko sa crinkles. Kapalit ko siya. Kapalit ko niya og molder niya pan guys. Magbuhat ko og puto cheese. Kapalit ko niya tulo. So nagpapalit ko niya na pulo molder para sa puto cheese. Mag-practice ko niya guys. Kaya mamaligya ko ana. Siguro sa kanya makita anan. Halinunon manggid ng puto cheese guys kay lamay bayana. So mag-practice ta na umiya. So kanina para sa crinkles ni. Kaya abin niya wala siya mapalit wala kayo hindi palitan niya. Asa ka siya ni palitan ni. Crinkles ni kay hagbay pa na crinkles wala pa naman nahatod guys eh. So magbuhat si Chan-Chan karon 2 kilo. And ugma 2 kilo. Kay tomorrow si Yael will go to the school. Unsay na sa school? Christmas party. Kadungog mo. Unsay na sa school lang? Christmas party. Christmas party. Kasabot na siya guys. Kapag naman siya. Ano to guys? Basta magbuhat ko og puto cheese niya. Magbuhat jud ko ka ako dyan ng katon ng practice ko. So sa steam lang sa ako angay. Okay. Kung sa oven ko guys, 1 hour maguro to. 1 hour? Don't know Maglibo pa ko sa steam oven.
ko magbuhat. Angay dyan sa steam cake. Para nindot siya siyag alasaba. Kaya naman ko yung pang steamer din na. Kana na sa atong kana. So, excited tayo. Puto cheese. Guys, magbakataog. Puto cheese. Nasa na naman puto cheese, guys. Kaya na namitaan. Panda rin. So, Instagram pa mo naman baking soda. Uy! Ay, pang all-purpose din eh. Kumita ko sa all-purpose. Yung starch naman ni. Calcium kami. Ikaw tag all-purpose. Pagkagang tag all-purpose, guys. Ang akong problema, ang kanyang baking powder. Sila ginigit sa baking powder. Wait. Ito mo sa tabla ko, guys. Isa ka large egg, 1 1/2 cup water, half teaspoon vanilla essence, 3/4 cup sugar, 2 cups all-purpose flour, 2 sachet powdered milk, 1 1/2 tablespoon liquid, 1 1/2 tablespoon powdered egg. Pinch of salt, then 2 tablespoon melted butter. And mag-slice like cheese for toppings sa iyang babaw. So, ato lang button, guys. Okay, nagpapalit ako dyan asa naman to eh. Nagkadimao, guys. So, wala nagpabukal. Wala galing kuan. Pero dali na namin maluto, guys. Nagpabukal pa ko. Kamanan niya ako ikuan. Uy, butangan ni Itelo. Tela sa asa. Kani. Para di niya mabasa ang babaw, ano. Okay. Opo. Limpyo. Papuin na namin, love. Maal, dili ni maalsa. Nagkagumot tayo nila sa wala na nagkadimao. So, nakakuha na ta, guys. Insan nga itong mission, man tag perfect nga itong buhat at itong photo cheese. My God. Ano pag cheese? Tag maluto ka niya. Kaya, nakibaan ko. Nalawa. See? Guros. I told you. Uy, balik. Wala pa naman luto. Basa pa oh. Pagpang, Sige. Ayaw nga ito. Luto man. Batang dali yung clip. Asa mo itong clip? Init pa man eh. Ala guys, paupa niya ako na po. Ala guys, paupa niya akong nabuhat. Guys, palpak. Palpak ba kay melted cheese? Mugod niya mong gigamit. So, lapas. Yan ako ni mo, nipis sa cheese. Awa, oh. Balik na guys, pinapamasok. Wow. Ito na siya. Guys, tilaw ta. Tilaw na ko usa. Nami siya. Bakit nang judan cheese ang mong gigamit? Tilaw ta usa. Kapag isa. Ito akong lain guys kay napamay na habili mo. So, mo siya guys. Nainit ko siya pag akuan guys. Oh, look kay limpyo kayo, no? Okay, makita. Limpyo ba? Hindi makita kay Pino yung gipasiga. Ba't yan cheese ang gigamit? Masyado. Naman tayo keso dito. Indian cheese kag ito butang na lang. Nga tayo keso cheese ito. Nami. Ako ano daw, tabang ko niya. Siya di puto cheese niya. Tamis kayo. Naman daw dito yung pagluto.
Yoke pag ako. Nagpapatrol, kaya 4.